Hari Minggu 18 Januari 2026. Screening kasar bosku. Screening kasar. Yang nyari screening. Nih screening kasar bosku. Screening kasar bos. Screening kasar. Oh, screening bos. Oh, screening. Dari kucuran juga ada bos, dari kucuran screening. Kita cek screening kucuran. Ya bosku. Stok masih banyak. Screening kucuran bosku. Ini screening kucuran bos. Tuh. Cek kan, cek. Oh, screening kasar ini. Kucurannya kasar. Kayak mulut tetangga bos. Kasar banget. Ya bos.